मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने 64th टीचर डे सेलिब्रेशन में कहा, राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की भर्ती को महत्व दे रही है। इस संबंध में सरकार डीए के अंतर को कम करने के लिए पहल भी कर रही है। राज्य के स्कूलों में नए विषय जोड़े जा रहे हैं। शिक्षकों की भर्ती टेट और टीआरबीटी के माध्यम से पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है, जो पहले संभव नहीं था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने शुक्रवार को 64वें शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित राज्यव्यापी कार्यक्रम में यह बात कही। अपने भाषण में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह भी कहा कि आमबासा और कारबुक में 2 कॉलेजों का काम जल्द ही शुरू होगा। सेक्रेटरी साहेब बोलेছেন যে আমরা নতুন নতুন যে বিষয় আমরা স্কুলের মধ্যে আমরা শুরু করছি, তাতে করে একটা বিরাট একটা পট পরিবর্তনের দিশা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবং আমাদের ত্রিপুরা সরকারও কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি যে যেভাবে হোক যা যা নতুন নতুন যে বিষয়গুলো আছে, ভালো টিচার, আগের সরকার আমরা দেখতাম কিভাবে টিচার নিয়োগ করতো সেগুলো আমাদের সবার জানা, কিন্তু আমরা বারবার বলছি টেটের মাধ্যমে, টিআরবিটির মাধ্যমে, টিপিএসসির মাধ্যমে, সেখানের মাধ্যমে বেস্ট টিচার যারা আছেন তাদেরকে আমরা তাদেরকে নিয়োগপত্র দিচ্ছি এবং সেইভাবে কিন্তু আগামী দিন ভালো স্টুডেন্ট হওয়ার সুবিধা আছে। তো এইভাবে যেভাবে আগে হতো তার থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পেরেছি এবং আমরা চাই যে মানে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকে আরম্ভ করে সব বিষয়ে আমাদের এখানে ইন্টেলেকচুয়াল যে ডেভেলপমেন্ট সেটাও যাতে করা যায় তার বিষয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করছি। আমরা এর মধ্যেই ত্রিপুরা সরকার আমবাসা এবং কাকরাবনে এবং করবুকে আমরা নতুন যে সরকারি মহাবিদ্যালয় সেটা স্থাপন করতে যাচ্ছি এবং শুধু তাই নয়, নরসিংগড়ের ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি টিআইটির জন্য একটা আধুনিক নতুন ভবন, সেগুলো আমরা অলরেডি কাজ চলছে সেখানে। মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনায় স্টুডেন্টদেরকে আমরা যাতে আরও তাদের প্রোৎসাহিত করতে পারি, তাদেরকে যাতে আরও ভালো ওদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে, তার জন্য এর মধ্যে আমরা 140 জন সিবিএসসি বোর্ডের এবং টিবিএসসি বোর্ডের তাদেরকে আমরা স্কুটি আমরা দিয়েছি, আপনারা সবাই জানেন। हमारे मने आछे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा, पिछले 29 महीनों में बिना किसी आंदोलन के 29% डीए दिया गया है। महंगाई भत्ते के अंतर को कम करने की पहल की जा रही है। राज्य में महिला विश्वविद्यालय खोलने के संबंध में भी जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी। You should tell about women's university। तो এখানে আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে উইমেন্স ইউনিভার্সিটি যে আমরা চাইছি যে মেয়েরা আরও বেশি শক্তিশালী হোক, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিও চান এবং উইমেন্স ইউনিভার্সিটি তার প্রক্রিয়াও কিন্তু চলছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে তার রেজাল্ট আপনারা পাবেন। যে ডিএর জন্য সকাল ঠিক 3টের সময় অফিস থেকে কামাই করে জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ করতো, আর আমরা সেই জায়গায় এগুলো করারই প্রয়োজন বোধ করি না। আমার পূর্বসূরি 3% ডিএ দিয়েছিল, সেই জায়গায় 29 মাসে আমি 29% ডিএ আপনাদেরকে দিয়েছি উইদাউট এনি এই রাস্তার মধ্যে নেবে আন্দোলন করার পরিবর্তে এখন আমরা 32% দিয়ে দিচ্ছি। আগামী দিন আমরা চাইছি যে ডিফারেন্সটা যাতে আরও কম হয়, নিশ্চয়ই আমরা করবো সেটা। ডিফারেন্সটা যত কম করবো আমরাও স্বস্তি থাকবো, সেই চিন্তা ভাবনা আমাদের। सरकार त्रिपुरा को शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि राज्य में डेंटल और नर्सिंग कॉलेजेस के साथ साथ एमबीबीएस की सीटें भी बढ़ाई जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा, शिक्षक वृक्ष की जड़ों की तरह होते हैं जो विद्यार्थियों का पालन पोषण करते हैं और वे शाखाओं, पत्तों, फूलों और फलों की तरह तैयार होते हैं। शिक्षक समर्पण और जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र का भविष्य गढ़ते हैं। इस अवसर पर एमिनेंट एजुकेशनिस्ट डॉक्टर अतुल देबबर्मा को पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर अवार्ड, सोशल वर्कर समीर चक्रवर्ती को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड और डीसी पारा हेमंत मेमोरियल स्कूल की हेडमिस्ट्रेस प्रणति देबबर्मा को महारानी तुलसीवती अवार्ड से सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।